presence of Mom Joy Ambato, as our prayer requested. Of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, with grateful hearts, we gather today as one family for this first grand reunion. Thank you for the gift of life, for the love that binds us together across generations, and for the blessing of being reunited once again. We ask for your presence to fill this gathering with joy, peace, love, laughter, and understanding. Bless every family member here today, the young and the old, those who traveled from near and far, and even those who could not be with us but remain in our hearts. May this reunion strengthen our relationships, renew old memories, and create new ones that we will treasure for years to come. Help us to speak kindly, listen patiently, and celebrate one another with love and gratitude. Bless the food we are about to share, the hands that prepared it, and all the activities planned for this occasion. Keep everyone safe throughout our time together, and guide our family with unity, good health, and continued blessing. May our home always be filled with faith, hope, and love. We offer this prayer in your holy name. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.
patunga. Pasalamat ko kay Injuling na buhat tagsara ni ani mag-reunion. Kay sa amon lugar mag-reunion ni magtampo ni. Ini murag wato mo magtampo ni. Ha? Atampo. May pinakataas na linya. 1, 2, 3. O kanina mga taas mo dyan yung pwede ni Gohan na rin grupo. Kanina. Doha grupo. Everybody hands forward. Everybody hands sideward. Sideward. Sideward na, sideward, sideward. Forward na rin kamay, mother. Forward na rin kamay, forward. Bitanawon ako, kinsa jay paspas muling niya kay adunay prizes na madawat. Di ba, Den? O, sako. Wait, duga, sako. Okay, so na ang tanan na linya na. Okay, everybody has sideward. Okay, itaas ang tuo nga kamot. Okay, everybody, follow mo na ho ha. Okay. Ako, panganjo, nagsaad, nga dili, muuna o uli, tiwaso na ho, ang program, hantod kanus mahuman. Ang purpose, nga ani ako karon, maglingaw-lingaw, makikita, sa mga parinte. Ako, dili, mamutbot. O dili, muuli, o sayo. O andam, mu follow, o unsay, ipabuhat. Okay. Music, Mr. Operator. Another bunot, last 2 na lang. Wow! Okay, congratulations sa inyo na kayo. Basta always come up, priority are always number 1. Sa mga priority nila, number 1. Wala yung number 1? Okay, congratulations! Dagan! Kasama yung video! Okay, last one! Ay, tayo ba? Sure, okay, last one. Okay, Eding, gulo. Okay, congratulations! Naipumuhay na 7. Oh, 7. Narataag mo ta. 7. 1. 17. Congratulations! Mama o nanay. Diba na rin na? Congratulations! So, mauni akong first 5 nga mananaog sa akin. Teacher? Kay Kuya Boyet, na-teacher ka rin kaluwa mo. First, bago na ito nga na tayo another 5. Picture, hari kaluwa. Kaya Boyet. Kaluwa mo lang. Akong say-say nga, disagi kanin tumalong. Kining tumalong, di kanin sa lubog. Ang akong ginikanan, manintin o maningina, bigina. Bigina ang atong luna. Bigina. Layas ni sila dito sa Sevilla. Ang mga isuotan tuasa, lubog. Kaya nagluod ko ni Valentin o Valentina. Nagluod ko sa mga igsoon. Kinsay mga igsoon anay. Naalahan ko ba nung sa kuan lubog. Mag-game sa lagi ka na sa lubog. Hindi sila Oh, sa Valentin. ka buyot eh. Itong number, doon sila kung kumakanta. Sira Oh. Kuan. Ayong saba! Talikod na nga. Talikod. Patawaan. Aris sa kika silang yun. Mabatanon mo niya sila. Ayaw tao ka ha. Ayaw tao ka. Okay, ayan. Okay, ako na ayaw sa
ipak lamon jud tanan. Ready? And 3, okay, second, 2, 1, go! Pangitaan, itong kalban. Go! Move! Sige, sige, pangita! 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 Ipakaon nagsaging! Ipakaon nagsaging! Ipakaon nagsaging! Ipakaon nagsaging! Nanga! I-open ang saging! Abrihin! Abrihin ang saging! Abrihin! Pangita! Pangita! Kinsay yung pakano sa saging! O, diba? Pangita ka! Pangita ka! Kinsay pakano sa saging! Open! Open! I-open! I-open! Ipakaon ang saging! Ipakaon ang saging! Dali ipakaon! Ipakaon ang saging! Ipakaon ang saging! O, ipakaon! Kailangan na! Partner! Dali na yun na first! Ay, tawa. Sandali. First! Asa mo dyan ka tayo? Nahulog ang saging, second, di sila second. Di ako ang second. Asawa ni tayo. Dati! Wala yun. Dati! Hey, dahil sa tatay. Open pass. Ready with a twist! Sayaw! Sayaw! Okay, music! Stop! May maglain ka, kinsay makaswing. Wait lang, kada pa. Dahil, repilitan, paliguan ng dudas dahil ito sa sadan. Sa bawah sa sita. Ready, stop! Bato-batupin! Opa! Tilsi! Go! Stop! Tilde! Go!